Hallelujah, magampo ta. Dalay ko mahigugmaon nga mga Dios, samahan, salamat Ginoo. Ning matahom Lord nga kabuntagon, kauban ning imong presensya. Salamat. Praise the Lord! Kinsa na mayantap nga buday sa tubuhi nga Dios! Kinsa'y nagmadaugan! Musige ng hallelujah! Hallelujah! At law karon sa pagmaya, tungod sa kadaugan nga atong naangkon niya sa Ginoo! Hallelujah! Dili kapungan ang atong mga kanon sa pagpakpan!
gayon magtinud-an, Lord. Sa panahon nga kami mo sampit, sa ngalan mo, dunggon mo, mga paghayo ko sumala sa mga saad mo. Sikat pa sa sinugdahan, ikaw ngayon magtinud-an, Lord. Sa panahon nga kami mo sampit, ibong tunggo ng among mga paghangyo, Ginoo. Sa ngalan mo, tunggon mo, mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo. Tinudanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala kang mausap, sukat pa kaniyan ko, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Sukat pa sa sinugdahan, ikaw gayon magtinud-anon, gayon magtinud-an, Lord. Hallelujah.
Dios nga nabigamhanan. Walay igong pulong, Lord, sa among pagpasalamat kanimo. Sukad pa sa sinugdanan, Lord, matinud-anon ka sa among kinabuhi. Sukad pa kaniadto, matinud-anon ka sa imong mga saad. Salamat, O Diyos, ng imong mga katawhan. Nagpabilin nga madaugon, tungod kay naa ka nga Diyos, wala nagpasagad ka namo. Naa ka nga Diyos, nga wala bigbiya ka namo. Naa ka nga Diyos, nga maskin kas wala mimbuhi ka namo. Salamat sa matag segundo sa among kinabuhi. Matinud-anon ka nga Diyos, nag-atimahan ka namo. Salamat, Lord, sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong gahom. Nataliwala sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Apa nakahimo kami sa pagbarog tungod kay ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, nagatabang ka namo. Salamat, Lord. Walay ikong mga pulong sa pagpasalamat kanimo, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo. Takos ka nga among simbahon. Takos ka nga among masidugan. Takos ka, Ginoo, sa tanang pagpasalamat. Ug ang tanang dungog ug himaya among ihalad diha kanimo lamang, Ginoong Jesus. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. So, basin ay gusto mangihi, pwede sa mga mag-CR igsuon. O sa ato mga bisita, welcome day kay mo diri nga dapit. O karon atong i-welcome ang pulong sa Ginoo nga pagadadon siyang ubos nga alagad, Pastor Ferlo Gumintad, atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Amen. Mayong buntag sa tanan. Sayod kong tuod man ang atong lawas, bati kakapoy, pero nakabalo jud kong dako gyud atong kalipay. Amen. Kay kung nakadaog pa ang kakapoy sa lawas ato, murag dili kita kaanhi karon. Pero salamat sa Ginoo nga dili lang ang event nga Thanksgiving maoy nahimo nga successful. Apan salamat sa Ginoo nga nahimo nga nakagawas pud ta nga mosimba sa Ginoo karong adlaw. Amen. So ako ni nga i-grab usab nga opportunity nga magpasalamat sa tanan. Dili nako maisa-isa og pagpasalamat ang tanan nga mga kaigsuonan dinhi, pero kabalo na mo nga dako kay nako nga kalipay nga nahimo nga naagyod ang pagtinabangay dinhi nga mao nga pamilya. Kini dinhi sa Margos mao gyud ni ang among giisip nga pamilya namo ni An-an.
Nga naa diri ang amo ang kinabuhi. Tanan namo nga nganli tanan namo kinabuhi. Tanawa lang diri dinhi na namo gibubo tanan. O kini dili tungod sa unsa nga rason kundili inasabtan namo nga mao ni pagtawag sa Ginoo sa among pamilya nga moalagad sa Dios ug moalagad pod sa mga katawhan sa Dios nga dinhi man mi gibutang. Yan ay moingon nga kuan daw kanang sana dili malikayan nga naay moingon nga maayo sana kanang maayo pagkadala ang simbahan. Actually dili na tungod nako, dili pod na tungod sa namo ni An-an ingon nga leader, apan ang mga katawhan sa Dios dinhi nga dapit mga buutan mangyod. Nayon nga kung sa kuan pa kami maiswerte nga gibutang mi sa Ginoo dinhi, dili ka mo iswerte nga gibutang mi. Siguro giisip ninyo nga swerte inyong kinabuhi kay gibutang mi, pero ang tinuod yun kami maoy swerte nga gibutang mi sa Ginoo dinhi nga dapit nga mga buutan ang mga alagad sa Ginoo matinabangon nga bisan og mubo ra murag paminaw nako nagkamubo man ang atong preparation, no? Ambot lang nakabantay ba mo atong mga niagi nga Thanksgiving. Dugayas Thanksgiving, uy, ready na ta. Karon kay wala Thanksgiving murag wala pa man gyud na napamangyoy mga nakita nato kay tungod kay nagagrow ang atong pamilya og nagagrow pod ang atong mga pangandoy nga nangandoy gyud pud ta nga mahimong kung ana bang mas mo improve pa gyud ang ato ang pag-alagad sa Ginoo og mas ma-improve pod ang mga activity nato. So salamat kayo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi nga nagpagamit sa Ginoo. Dili lang mga members, mga kaigsuonan nato diri ang ning apil sa mga buluhaton, naapoy ning tabang nato, no? Salamat kaayo sa mga ming invest sa ilang kusog ug panahon nga mutabang dinhi nga salamat kayo nga giisip pod mi ninyong pamilya diha sa Ginoo. So dili na lang ako isa-isahon og ngalan tanan. Dili na lang ako isa-isahon og ngalan tanan kay pasensya na mo ni pastor, bata-bata pag edad pero kanang sani ang akong memory ba kay gamay. Kung sa cellphone pa murag 1 gigabyte ra siguro ni naagi mga parte nga malimtan ako. Pero muna, dili man ako mapikpik inyong abaga, palihog na lang kong pikpik sa imong tapat. Na, congratulations og salamat sa imuhang kusog, panahon og talent nga gi-invest sa para sa buluhaton sa Ginoo. Oh. Dayon dito pod sa Pikas, naapod dito pod sa Luyo, sa Atubang. Daghang salamat and congratulations. Hallelujah. Okay. Dayon, ang Thanksgiving nato actually is sinugdanan lang yun na siya. Ang actual nga effect sa success sa Thanksgiving, nga makaingon yun tag successful ang Thanksgiving is for the whole year kung ato nga makinabuhi o atong ma-enjoy ang pulong sa Ginoo nga atong nadawat atong nga Thanksgiving. Kinsa may nalipay? Amen. So salamat kayo sa hanay sa Ginoo. Mataas mo siguro kung istorya ni. Mag-speech na lang ko ani. Kaya actually ang atong tema nasulat na ko siya sa akong notebook mga November da ito siya. Dili atong January, November before katong miadto mi biyahe mi sa Masbate, before ato gisulat na nako siya sa akong notebook kay nagpili ko og kuan kanang murag para nako bugat nako ang duha ka tema ba about family and about celebration with regard sa Holy Spirit.
And ah di ko gusto mo hilak mag-istorya kay basi hindi na ninyo masabtan ako istorya ba. And gibutang na to ginasulat lang nako na sa akong notebook, no? Kung dili sa notebook, sa notes sa akong cellphone, every time nga naay mga pulong nga akong madawat sa Ginoo, naay mga i-infuse na nga pulong, ako na ginanote, ginasulat nako, ginabutang nako either sa notebook isulat or sa akong cellphone. Apil to siya nga gisulat nako dito. And ang text nga gibutang is Acts, kanigit siya nga verse. Supposedly, kung magisgotag about nga serving the Lord as one, Joshua gina siya padulong. No? Joshua 24:15 gina siya, I and my family will serve the Lord. Pero kato lang, gibutang lang gyapon ako dito ang verse, Acts 16:31. Anyway, dili pa man siya maoy final gyud, gisulat lang nako ba kay possible mao ni ang kuan sa Thanksgiving. And then milabay lang to. Testimony ganito ni Pastor PJ no, na ito one time nagistoryahan na pa sa Davao. Wala murag na hapit na nako nalimtan actually ang tema. Hangtod nga gi-prepare siya, pag-prepare na sa mga programs, nakunaan naman tay tema, wala nako, di ba? Usually kung nakahinomdom mo, usually mga months before sa Thanksgiving, nagahatag na ko ninyo nga mao ni ang tema sa Thanksgiving kasi nakahinomdom na, di ba? Advance ko nagahatag, but kato nga time wala na ko nahatag, wala na ko nasulti ninyo, dito na mo nakakita na mo sa invitation sa mao nga tema na to. Even maski ako, wala ko nga pang Thanksgiving bagod ni nga theme kay usually mag Thanksgiving mga kasimbahan nato mag Thanksgiving usually mukuha og verse nga naay thank God mga ana ba about Thanksgiving nga verse nga ang context niya about Thanksgiving. Moto bugat sa akong kasing-kasing kung nga pwede bagod ni butang sa Thanksgiving pero kay mao man ni purpose nga nagpasalamat sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo, sa hanay sa Ginoo. Natuman man gyud ang tema. Pagkatuman na sa tema, na ako'y kabugaton at the same time na ako'y excitement nga unsa kaha ang pulong sa Ginoo karong Thanksgiving, no? Dili nako kuan ba kanang dili pa nako fully ma-imagine kay ang time na to pagpamalandong murag namubo na tungod sa daghang mga buluhaton. Ug salamat sa Ginoo nga gitagbo gyud niya. Nabala kami atong last week kay murag lain-lain ang lawas ni Rev. Basin dili maka kuan si Rev, no? Basin si Pastor PJ ka na istoryanan namin ni Anan. Basin kaya ra pod niya. Pero salamat sa Ginoo, gitagbo gyapon ang pulong sa Ginoo nga more than what we expect. O dako nako nga kalipay at while nagawali si Pastor PJ nga kanak muana ko ba nga while nagawali siya dili ingon nga na emosyonal ko kay gihisgutan ng among kagahapon. Dili to siya nga nimong na tandog emotionally do daladala na. Pero actually what amazes me is that every point sa mga mensahe points out yun sa tinuod nga rason nga ano nga nagpasalamat ta sa Ginoo. And siguro I don't know sa inyong part, but sa tinuod lang for the past 3 years na, I think for the past 3 years we are always praying for family. Nga tibuok pamilya moalagad sa Ginoo. Kay nindot kay tanawon ang pamilya nga mag-una ang amahan o ginahan moalagad sa Ginoo. Matod pa na yung mga research ng ingon kung ang amahan mo'y muuna o galagad sa Ginoo,
93% mukuyog ang tibuok pamilya. Kung ang inahan mo ay muunag alagad sa Ginoo, 11% mukuyog ang pamilya. I don't know kaha kung ang anak may muuna, pila kaha ka percent. But that is sa gihimo lang na nilang kanang research. Pero nasayod ta nga ang gahom sa Dios kaya mo bypass even science and physics. Amen? So bisan pa mao na siyang research basin mabalaka mo, pastor, ako anak ra ba ko may nag-una? Pastor, ako ra ba asawa mao ay nag-una? Liso di ay nga tibok pamilya mo lagad sa Ginoo. Igsuon mo ingon ko ang research, science, math, physics, and even all tanan nga mga studies pwede i-bypass sa Ginoo. Kay God, ang Dios nga atong gialagaran, iyahang gi-specialize ang pagbuhat sa mga imposibleng butang. Nga ang mga imposible, iyahang ginahimo nga posible. Salamat sa Ginoo, o ako nag-ampo and I declare nga kini nga mao nga tema. Kung na-enjoy naman ni nato, padayon natong ma-enjoy. O kung wala pa man, dili pa man imo kuyog imong pamilya, let us continue to claim and declare, ako o kang akong panimalay mualagad sa Ginoo. Kung ikaw man karon wala pa kuyog nimo imong pamilya, you have my full support. Kung nangandoy ka nga madala imong pamilya sa Ginoo, mo back up me uban sa akong pamilya nga madala ang imong pamilya diha sa pag-alagad sa Ginoo. Atong i-declare that this year matuman na. And maghilak na lang ko ani pirmi. Padayon ta sa walay, wa pa ko nagsugod. Okay, so actually itong pag-isgutan karon is about coming back home. And I'm hoping madawat yun nato ang pulong sa Ginoo karon. In the Word of God, something is deeply comforting about the idea of coming back home. Bisan kinsa wants to go back home. And home, a home, sa binisaya sa home? Panimalay. A home, panimalay, is not a place. Ang balay o ang panimalay are two different things. Ang balay, pwede nimo siya mapuy-an nga walay kalinaw. Ang balay, pwede nimo siya puy-an nga mag-inusara ka. Ang balay, sayon tukuron, bahalag low budget, basta balay, sayon tukuron, sayon puy-an. But ang panimalay, a home, is not just a place, not just people, but it is somewhere, someplace or someone nga diin mabati nimo ang tinuod nga comfort and satisfaction. It is most likely kining gitawag nato og comfort zone. Everywhere we go, bisan asa ta moadto man ka sa trabaho, moadto man ka sa eskwela, or aha ka nga dapit mulayo man ka, mulaag man ka, after all, muuli jud ka
sa imong panimalay. Sa diyang mag-isgot ta karon og going or coming back home, I'm not talking about rest and peace. Basin mo ito, mao na, going home na ta dito. But actually, I am talking about coming back home, a home where diin naa ang presensya sa Ginoo. Sa kadaghang lugar din sa kalibutan, ako muangkon ko sa tinuod, there are times that we naga-consider minianan nga moadto pod og laing nasod, focus na lang ka tag trabaho, no? Then magbutang tag samuan nga mo work sa simbahan. Kay kita na matay kasing-kasing nga kaya natong ibuhos tanan natong finances for the ministry. Then sige, mo to among plano, sige, narbaho ta. Then we put someone nga atong buhusan nato tanan sa finances para mahimong maayo ang dagan sa ministry. But later on, kana nga consideration, consider lang na ha, basin malain mo na, una-una na is pastor, anak. Bagay ko lagi consider na mo because gusto mi pangandoy na mo nga diin walay babag sa atong pag-alagad sa Ginoo. The usual nga babag sa atong pag-alagad sa Ginoo, usually kwarta man. Pero isa sa mga butang nga nganong nga gi-consider lang namo to, wala namo siya gidayon because basin mo abot sa point nga ma-focus na lang hinuon mi sa pag-finance niya mawala na mi sa pag-alagad sa Ginoo. So gi-consider lang to namo. But there are places nga nangandoy mi nga tukod tagbalay dito, diha. Sa una dito mi puyo sa pagadian, magtukod tagbalay diha part sa gipos para duol-duol na lang ang Margos dayon. Nagtrabaho pa ko sa GH ato. Or mapuyo ta sa San Miguel, duol ra. Naibalay sa San Miguel, sige ingon akong ginikanan, puyin ninyo. But after all, kini nga simbahan, this is our home. Milak na punta. Wa pagani ka kasugod wali ha, hilak na pugka. Eh, after all, there are times nga, sama sa giingon ni Pastor Adel, kami nga mga pastor, we fight our own battles in silent. Wala na mo ginasulti, nga mao niya ang among mga challenges, mao niya ang among ginatubang, mao niya ang among problema, mao niya ang among kabugaton. Wala na mo na ginasulti, kay mas ginasultian na mo ang Dios nga kasaligan, nga mutabang sa mga bulaton. I'm not saying nga dili mo capable of helping. Nakabalo ko nga naamoy kasing-kasing nga mutabang sa ministry. But there are times nga ginakip lang namo to kay mga personal pod namo nga mga battles pod. If there are times nga susama niya na, mas excited may nga mo ana sa simbahan. It's like coming back home. Nga makita ang mga kaigsuunan. Ang uban maghuna-huna, dili ko musimba kay wala ko'y offering. Dili ko musimba kay maulaw ko. Dili ko musimba kay nakitaan ko ni pastor dito, ulaw kay ko sa akong gihimo. But sa tinuod lang, every time nga makita mo namo diri sulod sa simbahan, dako kay nang kalipay sa among kinasuluran nga dili namo kaya i-express. Pasensya na mo kay dili kay expressive si pastor. Pero hilakon day siya inig magatubang, no? Oh, sugod na dayon. Let us read Luke chapter 15 verse 20 to 24. Actually, there are 3 points atong paghisgutan karon, pero murag lantaw nako murag kanirang isa atong kaya mahisgutan karon. Palihog kog basa sa Luke chapter 15 sugod sa verse 20 taman sa verse 24. Amen.
Amen. Ang Dios magapanalangin siyang pulong atong idukot umulos mga pagampo. Lord, we give you glory and we give you thanks, O God, sa tanan ngay mong gihimo sa among kinabuhi. And this time, Lord, magapadayon mi sa pagsimba kanimo pinagi sa pagpamati sa imong pulong. Salamat, Lord, sa imong buhi nga pulong nga imong ibubo sa matag usa namo ka kinabuhi. We pray, O God, and declare nga amo gayon nga madawat karon ang rema nga gikan kanimo. We allow your Holy Spirit nga magapamuhat sa among taliwala, maghatag ka namo kagahom ug katakos nga masabtan namo sa yanog sa klaro, madawat og among makinabuhi ang pulong sa Dios nga among pagadawaton karon. Gamita lamang imong ubos nga lagad nga among giilang nga way mahimo kung wala ka. Sulti Ginoong Hesus, kay kami manimati kanimo kining tanan, among gihalad, gisalig, gitugyan, pinagis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa makausapa, maayong buntag natong tanan. So kini siya nga passage, it talks about the call to come back home. Usa ka pagtawag sa pagpauli ngadto sa panimalay. Siguro familiar nato kini nga story. The prodigal son. And most of the time sa tanan o sa usual kasagara nato, pag maghisgot gani tag prodigal son, ang atong mahinumduman ang anak nga mausikon, nga ming palayo. Og ming uli. Siguro kung tinawhanon nga mindset, if we hear, kung makadungog kitag mga tao nga ming layas, pag humaning uli, kung sa may usual nga, tinawhanon nga perspective, kung sa kasagara, istorya sa mga tao, tagam, di man day kakaya, muli ra gihapon. Di na ko yan tuglain, i-share man to ni Pastor PJ kagahapon, gi-confirm pa yun ni Pastora Adel. Tapos Pastor PJ na sa una, ang term ni Pastora Adel, isolate. No? Ang naami term ana sa una, kay nomdom mo giunsa to si Rizal sa dapitan? Gi-exile. Oh. Actually, ang term nga among gigamit sa una is exile. Pastor PJ from Pagadian, gi-exile siya dito sa San Miguel. Moto nagka-classmate mi dito sa Mati. Ako pod, after sa among high school, ako na pod maoy gi-exile dito sa Pagadian. Nganong gi-exile kay hapit na muhan sa apa ako ginikanan, dili na kaya. Magistoryahan na si Pastora Adel o kakong mama, mayon sila, Pastora, dili kaya. Kamu na lay balancing, anong dili kaya. Ingon si Pastora Adel, ay maayo, dinhi na to na papuyon. Kay basin makaya na dinhi. Kapuyo ko dito. They know, kabalo sila sa amo ang mga trabaho, kabalo sila sa among mga binuhatan. Sama mi niining gitawag og anak nga mausikon. Even though siguro di ta makaingon nga grabe gastador ri pastor sa una. Abi kay may kwarta sa una, pero ang pagkamausikon babot pasabot mausikon sa mga panahon. Ang panahon nga para unta igahin para sa Ginoo, giusik-usikan sa mga dili maayong butang. Nagdako ko nga ingon ana akong kahimtang, ingon ana akong kinabuhi before ko naabot dito ilang Pastor Adel, ilang rev nga balay. Dili lang one time, but there are many times nga naghuna-una ako nga mulayas ko sa among balay. Dili lang di ang akong ginikanan mo, dili kaagwanta nako. Ako murag dili ko kaagwanta pod sa akong pagpuyo sa among balay. Inagdako ko, if naaman diri mga young people nga naamoy pagdumot sa inyong ginikanan, ingon anak ko nagdako sa una. Na ako'y hatred sa akong mama o sa akong papa. Gikan pa ko, nag-eskwela pa ko from grade 1. Murag nagamot na sa kong kasing-kasing, hangtod nga nadala ko pagka high school nako.
Daghan akong istorya nga nadungog gikan sa kauban nga mga teachers akong ginikanan. Pero katong panahon na makaana ko, grabe katig-an na gyud akong kasing-kasing. Nya every time magplano ko mulayas, magunahon na ako, wala man ko'y kwarta. Unsaon man ako para na ako'y kwarta. Nahuna na ko, manguha ko kwarta. Dayon mulayas ko. Muna akong una-una sa una. Pero salamat sa Ginoo nga ang Dios nagagiya sa mga pamaagi nga dili nato ma-imagine ba. Sikog pamalansi, pananglit na ako'y 10,000. Pananglit lang na ako'y 10,000 nga makuha din mulayas ko. Sure ba ko nga dili na ko muuli? Mao na kong question so na sure ba gyud ko nga dili na ko muuli? Kay once muuli ko, dako kayong kaulaw na. Tuga-tuga kag layas-layas kay gusto ka mahimong independent, paghuman muuli ra di ay. Imagine ako, di man ko kabalo nga padaghanon ang kwarta, muuli ra gihapon ko, balik lang gihapon ko mama, papa, paghuman, inig-uli na ko, magpabuyag ra gihapon ko. Maurang sistema ha. And then, ingon dayon ko sa kugalingon, dili na lang ko mulayas. Muhuman na lang yung kong eskwela. Pag human akong eskwela, manarbaho ko dayon, mukalit ko kawala. Mao na akong plano sa una. Basta makahuman na yung kong eskwela, manarbaho ko ahang dapita, pag human, dili na ko mukontak sa akong pamilya. But do you know, katong nga plano na ko, fix na to siya, nagatrabaho ko ato 4 years, pila ka tuig, nga gina-workout na ko itong planoha. Pero na ay gihimo ang Ginoo before ko nakahumag eskwela. Nakapuyo ko sa balay sa alagad sa Ginoo. And there, na-meet nako ang presensya sa Ginoo nga tinuod nga nag-usab sa akong kinabuhi. I'm not saying nga wala ko tigpaminaw wali sa una. Yang people ko sa una, sige kong paminaw wali. If muingon mo nga mag-take note, naapo ko i-take note sa una. Maski high school ko, naan ako i-take note, naga-take note ko. Pero mo lagi, versikulo ra o unsay sulod sa verse, mo na akong take note. Walay, unsay point dito, giwali. Naapo ko'y Bible, na ako'y Bible English, na ako'y Bible Binisaya. Istorya pas mga bugoy-bugoy, impirnong bata, duhay Biblia. Pero maski pagduha kong Bible ato, na ako'y memory verse. Inig time sa fellowship, inig time youth convention, inig time national youth convention dito sa Davao, mo hilak ko, matandog ko sa pulong sa Ginoo. Inig going pauli, na ako'y deep desire sa akong kinasuluran nga mag-usab na ko sa akong kinabuhi, kay gikapoy na ko nga magpabuyag nga anak. But do you know, pag abot na ako sa balay, inigtungtong sa balay, mahinumduman na po nako itong mga dili maayo nga mga nahitabo sa una nga nakako sa akong hatred. Then there, I hate. Masuko na po ko sa akong pamilya o mubalik na po ko sa dating binuhatan. Siguro naapod na dinhi. Susama ni anak. Nagadako ko nga, it's hard for me to really come back home. Ako naman itong i-explain ganihan, no? Sa ang home? Dili house. House and home is different thing. House, balay, lugar. Home is a place nga diha nimo mabati ang comfort. Diha nimo mabati ang rest. Diha nimo mabati ang satisfaction. Now this prodigal son, sa atong gibasa, kini nag-illustrate sa dako kaayo nga desire sa Ginoo nga ang iyahang mga anak muuli ngadto kaniya. Ang home dinhi represents the very presence of God. Pwede ba ta, pastor, muuli sa Dios nga buhi pamanta? Yes. Because home, ang panimalay sa Kristohanon, mao ang presensya sa Dios. The very presence of God. Ug ang mao nga story, i-relate na lang nako, kabalo naman siguro ta sa whole story niini, nga ang mao nga anak
naningil sa kaptangan sa iyang ginikanan. Buot pasabot, iyahang gitingil iyang papa, nga pa, tiguang naman ka pa, hapit naman ka mamatay, bahina og tarong ang yuta, kay aron nga di mi mag-away ni Manoy, ini kamatay ni mo. Kung kamo daw ginikanan, ingunaon mo, sa inyong bation. Pero ang mao nga amahan nga mahigugmaon, even though ang iyahang anak nangayo na sa iyang bahin, maski buhi pa siya, tungod kay mahigugmaon ang amahan, iyang gihatag ang bahin sa anak. Pwede din na, pastor, nga atong i-claim ang atong inheritance? Yes, you can claim your inheritance. Karong tuiga, no? Itong declaration for year 2025. To claim our inheritance. Kay numdo mo? Ha? Kinsa to nga kinabuhi? Like Caleb, that after 40 years, miingon siya kang Joshua, akong i-claim ang akong inheritance nga gisaad sa Dios ngadto kang Moises sa dihang misulod kita sa land of promise. 40 years niya, usa pa niya gi-claim ang iyang inheritance. Meaning to say, mas kituod na patanining kalibutan na, pwede na to i-claim ang atong inheritance. Ang atong inheritance nga diha sa Ginoo is dili lang ang heavenly home. Dili lang ang langit nun nga panimalay, nga unya na nato ma-enjoy inig kamatay na. No, dili lang diha kutob. Dili lang kana ang atong panulundon nga gikan sa Dios. Usa sa mga rason nga nung daghang mga Kristohanon gilaay sa pag-alagad sa Ginoo, kay nagdahom sila, dugay pa ko mamatay, dugay pa nako na sundon. Gusto pa ko mag-enjoy din sa kalibutan. Muna nga dili sila maninuod pag-alagad sa Ginoo, kay nagdahom sila nga maora na ang inheritance sa Kristohanon gikan sa Dios. Apan sa ang labing tinuod, mao nga ang atong tinuod nga inheritance, dili lang kay kadto, kundili ang mahimo nga tinuod nga anak sa Dios. Sa diha nga mahimo kang tinuod nga anak sa Dios, na kay inheritance, unsay gipanag-iya sa Dios, pwede nimong maklaim. Unsay day gipanag-iya sa Dios? Sa 2 Chronicles, ingon ni last chapter sa Chronicles, first atong lantawon. 1 Chronicles 21, I think. Naay part diha nga miingon si David nga salapi og bulawan imo man o Dios. Okay, kamo na lang mo ay pangita. Naay part diha nga miingon si David ngadto sa Ginoo nga nagikan, dira 16, isya o Ginoo nga among Dios, kining daghang butang nga giandam namo aron magamit pagtukod sa imong templo. Kung gusto mo makabalo unsa na ang ilang gigamit pagtukod sa templo, you read the whole chapter, gi-mention diha tuniladang bulawan, tuniladang mga silvers, tuniladang mga precious stones and jewels, o mga troso, mga kahoy nga ilang gihimo pagpatukod sa gingharian sa Dios. Nga matod pa, mga 1980s, I think, 1990s, gi-assess nila ang katong value, it cost $89 billion. Matod pa ni Pastor PJ, kung atong i-assess karon nga year, the present year, mukabat siya sa mga more than $300 billion. Gamay nga kwarta, dako. Pero sa ingon ni David, ingon siya, kining daghang butang nga giandam namo aron maggamit pagtukod sa imong templo alang sa balaan mong ngalan, nagikan kanimo ug imo kining tanan.
So kay kining tanan, salapi, bulawan, yuta, tanang butang, gihimo sa Dios, iya sa Dios, nga maoy imong amahan, pwede data mo claim. Pa, imong luti dito sa Balintawak, pwede tukuran na mong simbahan? Pwede di ay? Kung ang Dios na himo natong amahan, pwede data mo claim? O, apa man tukol simbahan? Dito sa Ginimanan? Apa? Pwede dito mo yun. Amahan, Lord, among i-claim ang among inheritance. Siguro katong mga kaigsuon na nato nga kuyog pa nato og simba dito sa Ubos, siguro nakahinomdom mo, there is na ay time nga minghangyo ta sa Ginoo during prayer meeting. Lord, among i-claim ang among inheritance. Ang imong gisaad Ginoo nga dako nga simbahan nga ang atop color blue. Nga nakumpleto na Lord ang mga haligi pero wala pa'y flooring. Amo nang i-claim Ginoo. Nakita nato ni nga building in a vision. Ang ako nakita, yuta pa ang tumbanan. Pero pagsugod nato dinhi, nasiminto na. Grabe ka maayo sa Ginoo. Gipakapinan sa Ginoo. So if ingon ana man ang atong Dios, we can claim our inheritance. Pero mo lagi, it's up to you. Kung imong i-claim imong inheritance diri, or dito na nimo i-claim. Muna dagang mga tao, gusto sila malipay, silang kinabuhi dinis kalibutan. They invest everything dinis kalibutan na. Wala na nila gihuna-huna ang ilang i-invest para sa gingarian sa langit. Ang mao nga anak, gusto niya gamiton ang iyang inheritance dito para sa iyang kaugalingong kalipay. Sa diha nga nidawat niya ang iyang inheritance, sa dihang nadawat niya ang iyang bahin, ang iyahang panulundon. Kung atong basahon gani sa mga chapter sa Luke chapter 15, sa diha nga nadawat na niya ang mao nga panulundon, mibiya dayon siya. Matod pa diha, busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan, tali sa duha niya kanak, tapos sa pipila ka adlaw lang, verse 13, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Niining kalibutan na, naatay time, natay talent, and natay treasures. Those are things nga gihatag sa Ginoo nato. Siguro mo ingon ka, pastor, walay kwarta. Pero imposible wala kay panahon. Lamang kaniadto ang atong panahon atong gigamit para sa atong kaugalingon nga akong ilaag ni para malingaw ko. Apan salamat karon nga naa na tay panahon nga atong gi-invest para sa Ginoo. Minganhi ka simbahan para mugahin og panahon sa Ginoo. E naa po kay talento nga imong gipagamit para sa Ginoo. Kung ang imong talento, kusgan ka, kay maayo kay mo pasan, nagpasan ka tong Thanksgiving, nagamit para sa buluhaton sa Ginoo. Kung ang imong talent, sayaw, sayaw. Talent, kanta. Talent, manghugas o plato, manghugas. Ang talent, magkabuog tubig, kabuog tubig. Kung unsa nga naahiyas nimo imong gipagamit sa Ginoo, that is talent. Those are from God. Gikan sa Dios. Kay walay nahimugso nato nga pagawas sa taguangkan, dancer dayon. Pagawas taguangkan, singer dayon, ning kalit nagkantang bata. Oh, wala. Inigawas gyud sa bata, tiyabaw gyud na. Ambot lang kaha si ma'am. Naman tayo nurse dire. Munguta na tanabay, bata nga na tao nga, lami kayog tingog, inighilak.
Pagbata mo hilak, alingugugod paminahon. There are people who wants to invest their time, talents, and treasures sa kalibutan. Mao'y gihimo sa prodigal son. Na nagpalayo siya. Sa diya nga nagpalayo siya, dili lang siya nagpalayo. Now let us try to think. Ato daw imaginon. Kung panalitan ikaw ang amahan. Kung yung people pa man ka, imagine lang ikaw kuno papa. Or kung babae man ka, ikaw kuno ang mama. Kung yung people ka, imagine lang usa karon, bahalag dili pa ka mama. Ayaw lang pagdali. Imagine daw ang imong anak, mangayog bahin, gitagaan imong bahin, naghuna-huna ka, nga iya hatong i-invest alang sa iyang kaugmaon. Pero ang nahitabo, iyang gibaligya, ug milayas sa layo. Dili na nimo magukod aron paninglon. Siguro ang imong bation kalagot. Siguro ang imong bation mura kag naskam, labaw pa sa naskam. Naskam kag 1,000, naskam ka og 10,000. Sakit na kayo na kasing-kasing kinsa may muhatag nimo ng katidara paghuman. I-scam lang, sakit na. Susama ni ana ang gibati sa amahan, pero atong makita ang tinuod nga gugma sa amahan. Wala nagpasabot nga iyahang gitolerate ang iyang anak. Ang kasing-kasing sa amahan, the damage has been done. Unsa pa may pulos ug akong puspusan ning anak ni, mabalik ba ang kwarta? Maski pagbitayo nako ning anak ni, dili na mabalik ang kabtangan nga iyang nausik. Ang amahan diini nga mao nga parte, mao nga wala niya gitolerate iyang anak, but iyahang gi-implement ang tinuod nga paghigugma. Sa diha nga ang mao nga anak nahimo nga nahurot na ang iyahang tanang bahandi, nagasto na niya tanan. Mao tay gi-mention sa Bible, no? Sa diyang nagasto na niya tanan, unsa may nahitabo? Nagpaulipon na lang siya sa mga dili mga magtutuo. Nahimo siyang ulipon sa slave sa other country. Dili sulagma nga naghisgo ta og slave ato mga milabayng Domingo. Di sabot gyud mo unsay kahimtang sa slave. Balansiha pag-ayo. Ang usa ka anak sa tawo nga dato kaayo daghag yuta, daghag kabtangan ning adto sa syudad aron mahimong ulipon. Dito sa ilang balay, siguro maglingkod-lingkod lang to. Sirban og pagkaon. Pero dito siya sa iyang agalon, ingon nga ulipon, ultimo baboy sa iyang agalon, siya maoy mo pakaon. Nga kung imong basahon diha, sa grabe niya nga kagutom, sa sobra niya nga kagutom, halos ilugon na niya ang pagkaon sa baboy. Grabing gutuman na yun. Unsa ka to'y pagkaon? Bipro, baka to'y pagkaon itong baboy, no? Iyaman pong ilugo na. Siguro, mga pasaw baka gikag Thanksgiving, kaon sa baboy. Lantaw niya, uy, purma pa man kayong humba. Wa na'y bless this food, Lord, amen. Tungos ka gutom. Usap ka duha, tulon kadaghan. Kay galisod og tulon, kay dako maghiwa. Hangtod nga nakita niya iyang kaugalingon nga pagka makaluluoy nako. Kung imong mabasa diha sa verse 17, sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nasobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Ang akong amahan naa siya dito'y tighipos lang sa tae sa daw sa New Zealand, tighipos lang kag tae sa baka. 80,000 ang bulan. Basin niya na yung makahunaw na mo ato day kog New Zealand di ay. Muadto ka dito, unya tinawag ka si Ginoo dinhi.
Basin igo ra ka dito mo adto kay magpa-check up. Paghuman mo uli ra ka dinhi. May ka ngano ka nagsakit man ko dito. Pag uli nako dinhi naulian. Ang tawag ana tinawag ka sa Ginoo. Ingon ang mao nga huna-huna sa mga batan-on siguro, tighipos na tugtae sa mong baka. Pero ang ilang lamisa dili mahutan sa pagkaon. Buot pasabot ang iyang amahan o sa kabuutan nga agalon nga bisan ang labing ubos nga ulipon bongga og pagkaon. Hayahay. Atong gisgutan nga ulipon atong mga milabay nga Domingo, pwedeng pakanon, pwedeng dili. Pero ang iyang amahan na ay ulipon, bunggas pagkaon. Hangtod na kaingon siya, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan, og sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Di na ko angay ilhon nga imong anak, isipan na lang ko nga isa sa imong mga ulipon. Huna-huna niya, muuli ko sa among balay, og inig abot na ako dito, akong ingnon akong amahan, pa, dako nagyukog sala nimo. Ayaw na lang ko isipang anak, isipan na lang ko nga imong ulipon. Siguro makahuna-una tangano nga ingon ato man ang iyang huna-huna nga mahimo siyang ulipon. Tungod kay nakabalo siya sa balaod sa mga Israelita nga kung naa kay utang nga dili mabayran. Tagaan kag ultimatum. Na kay utang, ingnon ka sa imong giutangan. Kinahanglan sunod bulan bayran nimo. Kung di nimo mabayran, mahimo kang akong ulipon. Pila ka tuig? Review, pila ka tuig? For 7 years. May gani, wa nang balaura din sa Pilipinas, no? Kay din sa Pilipinas, inigpaninglan, maingon man, wa may napriso sa utang. Pero naay napriso sa breach of contract. Pirma-pirma ka kontrata nga, bayran ako, karongkuan, niyawa ni mo bayray, pwede ka mapriso, anak. Naanay bayronon. Ang tawag, anak, dito sa korte, civil nga kaso. Utang, civil. Para sa uban, gamay raman na. Pero, prisuhon, biya po ka, anak. Hangtod nga mabayran ni mo. Naara ni mo, bayad ka kwarta o bayran ni mo dito sa bilangguan. Sa Israel, lahi ang ilang pagbayad. Kung dili ka kabayad, ang katong imong giutangan, muadto siya dito sa dako-dako sa inyong dapit, ugon niya, mayon siya, naay nang utang nako, di kabayad. Akong i-claim ang akong bayad, himuon siyang ulipon. Kuhaon na dayon siya, mahimo siyang imong ulipon. Giunahuna sa anak nga naa siya'y utang sa iyang papa nga di niya kayang bayran. Sama nimo og nako natay utang sa atong amahan nga di nato kayang bayran. Unsa nang utanga? Kainom dumo sa nang utanga? Roma 3:23, sanglit na kasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Dili nato kayang bayran. Ang uban nagdahom sila nga, inig kamatay, pasaylo na kay bayad sa sala man daw kamatayon. Pero kana nga kamatayon diha sa Bible, tulo ka klaseng kamatayon. Physical death, spiritual death, eternal death. Ang spiritual death, mao nga buhi ka physical, pero wala kay relasyon sa Ginoo. Ang physical death, mao nga patay ang imong lawas. Ang eternal death, mao na siyang kamatayon, kalaglagan dito sa kalayo sa impyerno. Pag ingon diha, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Kana nga kamatayon, eternal death. Kinsay ganahan mo bayad diha? Wow, yun. Kay once nga diha ka, mubayad ka dito sa kamatayon ang imong ibayad sa imong kasalanan, dito na sa impyerno. Gitawag na siya eternal separation from the presence of God. Sa Bible na igisgutan, kalayo dito,
init, walay palong. Mag-antos dito sa impyerno. Ruwa gay ganahan hinuon ana. Papilion kita langit, impyerno, asa ka? Ay mong pilion. Ha? Di ba langit? Naatay utang sa Dios. Naatay nahimong kasalanan. Unya unsay atong kasagara response sa dihang maningil na ang Ginoo? Sa dihang gitawag na ta sa Ginoo, muingon ang Ginoo, anak, uli na. Huna-huna ta, naarab ako'y utang sa Ginoo, na ako'y nahimong sala, dili na ako kaya bayran karon. Unya na nako bayran, inig katiguang na. Unya na nako bayran, inig magsakit na. Diba na, mga tao yung nanag-mindset? Mga lagan na to sa Ginoo, ay bata pa ko, unya na inig katiguang. Mga lagad, tas Ginoo, Paskog pa ko, niya nao ka ng tinga na. Grasya bitaw ang Ginoo. Inig mamangayo ko niya pasaylo daan, maghinulsol ko usa ko mamatay, o dawaton ko sa Ginoo. Grasya bitaw ang Ginoo. Pangutana diha, og maapsan kas kamatayon, nga wa pa ka kahinulsol. Ang mao nga anak nga mausikon, mao na ang iyang kahimtang. Bugat sa iyang kasing-kasing, gusto siya mauli, pero dili niya kayang moatubang sa iyang amahan. Gusto siyang mauli, pero naa siya utang nga di niya kayang bayran. Mao to nga, ingon niya, inig-uli na ko, posible, mahimo kong ulipon sa akong amahan. Ulipon pa ko dinhi, ulipon na po ko dito sa akong amahan. Pero niingon siya, sige, maghimo ko karon og desisyon. Gifix niya ang iyang desisyon. Nga miingon siya, bahala na ako sa mahitabo. Basta kay maon akong himuon, muuli ko sa among balay, ug akong ingnon akong papapa, nakasala ko nimo, nakasala ko sa Dios. Ayaw na lang ko isipag anak, himuan na lang kong ulipon. Huna-huna niya, kaya siguro nako 7 years ko dring ulipon. Paghuman, mo-serve na po ko niya dito for 7 years. Then after ni ana, pwede na ako maklaim ang akong kagawasan. He knows the law. Nakabalo siya sa balaod. And sa diha nga iyaha kining gihimo, verse 20, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. But one thing remarkable nga nahitabo, apan layo paggani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Layo pa lang siya sa ilang balay, ang iyang amahan di ay nagaantaw dito sa gate, kanos amubalik ang iyang anak. Karon lang si Manaha. Diba, 2 weeks na ta, naghihisgot no, about slave. Slave man atong nilabay. Last Sunday, slave woman. Karon na pud nga week, nagi-infuse nga pangutana sa Ginoo ba? Nabutang sung kasing-kasing. Nganing connect siya. Giunsa pagkabalo sa amahan nga anang adlaw mo uli ang iyang anak. Answer number 1, posible kada adlaw ang amahan sige hulat dito sa gate. Answer number 2, posible nakabalo ang amahan nga ang iyang anak na ulipon. So kay naulipon man, kabalo siya, kanos ang ika-7th year sa pagkaulipon sa iyang anak. Aha ka ato ang tubag. Possible, para ninyo. Para nako, mas bukat ang answer number 2. O siguro ba sinaa pa mo ilang answer? Kung ang answer number 2 ang atong dawaton, posible nakabalo ang amahan nga ang iyang anak na ulipon. Follow-up question. Kayang lukaton sa iyang amahan? Dili. Kaya, dili. Kaya. Pero nga naman ang iyang anak di hawa, managilukat. Bitaw, no?
But in reality, nganong gialaw sa amahan nga mahimo siyang slave for 7 years aron siya makat-on. For him to learn his lesson. Muna, ayaw mo katingala, nganong gialaw sa Ginoo nga mahimo tang alagad sa Dios. Servant of God. Mas bugat, slaves of Christ. Nganong gialaw man nga mahimo tang slave of Christ for us to learn. Aron kita makat-on ug atong ma-enjoy ang gingharian sa langit inig-abot nato dito. So ang amahan nakabalo, ang amahan nasayod, nakabalo siya kanusa ang ikapito nga tuig sa pagkaulipon sa iyang anak ug naa sa iyang kasing-kasing kini nga year enough na nga ang akong anak makakat-on. And he starts standing. Nganong nagbarog siya dito sa mga gate, kay naa sa iyang kasing-kasing, katong akong anak is coming back home. Nakaila ko sa akong anak. Di ba? 2 option kung lalaki ang ulipon. Ha? Unsa to nga option number 1? Pwede siya moingon og, Sir, nahigugma naman ko dinhi. Pwede na ko mahimong bond slave. Bangagan niyang dalunggan, butangag arites, og sa tibuok niyang kinabuhi, mahimo na siyang ulipon. Nakaila nga amahan sa iyang anak, nga kato akong anak. Dili to kaantos dito, mahimong ulipon hangtod sa kahangturan. Muuli to dinhi. Naa siya'y salig. Sama nimo. Miabot ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ka gihiktag pisi sama sa baboy ng ilahawonon. Nga ibaklid, hiktan, kay aron madala dito sa simbahan. Wala hikti og pisi imong ilong aron guyuron padung dito sa simbahan. Nga og multipas gani bunalan dito. Salamat sa Ginoo, dili ta baboy. Dili ta kanding. Nga inighinay ang lakaw, bitaron na sa iya, pagdali diya. Waksyon kong slide ang kanding. Tikang napod gamay. Di ba? Pag-abot sa pulong sa atong panimalay, wala tagipugos. Giwalihan lang ta sa pulong sa Ginoo. Gisaysayan lang ta sa kamatuoran. And then we decide, kita mo hinagdesisyon, nga muuli ko sa akong amahan. I'm coming back home. Muuli ko sa akong panimalay. Muuli ko dito sa balay sa akong tatay. Bahalag mahimo kong ulipon. Sa diha nga naglakaw siya, matod pa ni Reb, kakupit-kupit kuno galakaw. Walay saktong kaon, walay saktong sinina. Nagkaburitsing ang nawong, nagkayagit ang nawong. Nanimaho pa tong tahis baboy, kitik. Pagkaosik tayo baboy dito sa foreign country. Apan layo pa lang siya, nakaila na ang amahan. Amen. Nagpalayo-layo kas Ginoo, ilhan na kaniya. Kaila na ang Ginoo sa imong agtang, kani mo balik ra nako ni. Kani ning palayo kadyot pero mo balik ra gyud ni. Pagbalik pa, pagkita sa amahan nga ang iyang anak nagpadulong. If you read the scripture, wala na batasan sa mga Israelita nga kung ikaw nga mas taas og edad na ay tuyo sa mas manghod, ang mas manghod mo ay muduol. Kung na kay tuyo sa mas magulang, mutindog ra nang imuhang kanang mas taas og edad kay diha ka muduol. But atong makita kana siya nga tradisyon. Wala gituman sa amahan kay mas higugman niya iyang anak kaysa sa tradisyon. Pagkita niya siyang anak, matod pa diha, midalagan siya. Dili dalagan palayo. Na po ning anak nga mausikon, ning balik na po ba sinon niya o gibaligyan na po to akong baka. Dili, kung dili, pagkita niya siyang anak, iyang gidagan.
Wala niya gidagan kay naara ang naiutang nako, ako ning tukon. Wala. Gidagan niya paghuman, pag-abot niya sa duol. Layo pagjutay, misinggit ang anak. Tay! Kuyawan ang anak, basin niya puspusan ko ani ron. Tay, nakasala ko batok ni mo, batok sa Dios. Ayaw na lang ko ilang anak, ilan na lang kong imong ulipon. Pero sa gihimo sa amahan, pagduol niya, kung imong basahon niya, iyang gihalog ang iyang anak. Uban sa pag-ingon, dili ka na ko ulipon. Gihalog niya iyang anak. Ingon pa diha, dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan, mitawag sa iyang mga sulugoon. Andami ninyo atong pinatambok nga baka. Kabalo ng amahan, kanus amo uli ang anak. Dala dinhi ang akong giandam nga harianon nga sanina. Dala dinhi ang singsing nga akong isulob nga niya. Dala dinhi ang sandalyas nga isuot sa iyang tiil. Nag-expect siya nga silot ang iyahang pagadawaton sa balay sa iyang amahan. Munang uban mahadlok mo to simbahan. Kay nagdahom sila nga, wala lagi simbahan, bukbukon po tagwali. Bukbukon pa ta sa Sunday school. Naapoy may testimony nga dalang wali, mamukbuk po. Naapoy pastor diha nga magwali, nga nalay kulang. Murag maritison siguro ng pastor diha, kay murag kabalo mangyud sa satanan. Oy, nga panghitabo. Dili na ako. Nakabalo ang Dios sa imong kahimtang. Gigamit lang niya akong kinabuhi nga musulti sa pulo nga para nimo. Wala nagpasabot para imo ng tanan. Apil po ko ana para atong tanan ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga gihalog niya iyang anak. Murabag sama sa usa ka amahan niingon, dili ka nako ulipon. Anak ko gihapon ikaw. Nakabalo ang amahan. You have already served, nag-serve na ka dito sa imong amo sa kalibutan. Now, i-celebrate nato ang imong kagawasan. Isa sa reason for thanksgiving, nag-thanksgiving ang amahan diha. Ingon siya, kay ang akong anak nga namatay, nabuhi. Ang akong anak nga nawala, nakaplagan pag-usap. Igsuon, daghan nato, nga nangandoy mo balik mo alagad sa Ginoo. Pero naghuna-huna ta nga ang Dios sama sa tawhanon nga amahan, nga inig mo uli ta sa tong balay, tay, nakasala biya ko dito sa eskwelahan. Ali dire, unsay mo sala, andaman dayeg bunal. Nagdahom ta ingon ana nga atong amahan. Pero gipagnan ako niya, kay oras na di ay. Apan ang kamatuoran mao nga, ang atong amahan nga tuwa sa langit, apan ang tinuod mo nga ang atong amahan, ang atong langit nun nga amahan, mahigugmaon. He is not counting your sins from before. Kung kinsa ka kaniadto, unsa ka kaniadto, si Apostol Paul ingon pa siya, grabe nang hingapin ang grasya sa Dios. Nga sa tanang daotan, ako ang labing daotan. Pero sa iyahang pagkadautan, nakita niya ang grasya sa Dios nga mas labaw pa kaysa sa iyang mga kalapasan. Isa sa hagit, challenge sa mga tao nga nausap ang kinabuhi.
Naay mga taong mopahinumdom nimo kinsa ka sa una. Naay mga taong mopahinumdom nimo, kaila man ko nimo ingani ka sa una, ay naku ilara. Kanay mong simba kadyo tara na ba? Gilaay ra siguro ka. Daghang mga tao dili mo salig sa atong kabag-uhan. Daghang mga tao mo question sa atong kaluwasan. Apan ayaw kalimti nga ang atong amahan nga langit nun, His embrace shows His grace. Nagpakita siyang grasya. Ang paghalog niya siyang anak, nagpakita siyang grasya. O nagpakita nga siya andam. Willing siya nga ikaw ipasiguli sa imong tinuod nga kahimtang. Nga ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios, kitang tanan ang anak sa Dios. Gitawag ka sa Ginoo dili aron imudmud imong nawong aron mo trabaho mo antos. Gitawag ka sa Ginoo aron ma-restore ang imong pagkaanak sa Dios. Kinsa may ning respond na sa pagtawag sa Ginoo. Amen. Gidawat nimo si Jesus, mingduhod ka tubangan sa Ginoo nangayog pasaylo. Mo na iyon, a home is a place of love and forgiveness. Diha sa Dios nato matagamtaman ang tinuod nga panimalay. The home represents a safe heaven where forgiveness and restoration begin. Siguro daghan nato nawala kanito. Or daghan siguro or basin naa pa karon. Nagsimba na ka. Isa ka bulan na ka sinimba. Tuig na kag sinimba. But sama na ako sa una ba nga tigsimba pod, pero wa pa na usab. Apan abot ang panahon that I've learned my lesson. Nakaana na dayon ko sa akong kinabuhi, nakaana ako sa Ginoo. Lord, salamat sa imong gugma. Nga ang kaniadtong ginikanan nga akong gidumtan, natoy time. Nagistoryahan na ni Pastora Adel. Pag human na mong istorya, ingon na siya, sige, pamalandong sa diha. Nagmap ko dito sa kusina, nagtrapo ko dito sa kusina. Samtang nagtrapo ko, ingon dool si Pastora, ingon siya, ako sa trapo, lingkod sa diha. Ayaw Pastora, ako rin trapo. Siya lingkod sa diha, kay mag-istorya ta. Samtang mag-istorya ta, ako'y buhat dire. Nagatrapo siya, kasig istorya. Gimaymayan ko niya sa pulong sa Ginoo. Human adto, ingon din siya, bright man ka, pamalandunging pulong sa Ginoo. Basta mga isa ka oras ko ditong nilingkod sa hagdanan. Pugong-pugungan na nako akong luha kay maulaw ko. Now niya makakita ning hila ko mag-istorya ni Pastora, ikasaban ng Pastora ba? Pero dito nagsugod sa akong kasing-kasing, ang akong ginikanan nga akong gidumtan, gimingaw naman ko. Nahinausab sa akong kinabuhi. Ang akong plano sa una, mahuman lang kong eskwela, layas ko, evaporate, goodbye Philippines, goodbye world. Og magkinabuhi ko ako ra usa. Wala kong una-una sa una. Apan giusab sa Ginoo kana nga huna-huna. Ug mao karon nakita ay ta nangalagad sa Ginoo. Siguro naabot din nga naay problema susama niya na. Siguro ikaw anak nga naa kay pagdumot sa imong ginikanan. O siguro ikaw ginikanan nasuko ka sa imong anak. O baka ha ikaw bana naa kay kasuko sa imong asawa, asawa nasuko sa imong bana. O baka ha basta membros pa ni malay nga naa kay gidimdim mga kasuko ba. Usahay magunaw na ta nga, pugong-pugungan ay usahay gyud mulabtik gyud atong dila, usahay masuko gyud makastorya gyud di maayo. Nya kinangalagad naman sa Ginoo, mangayo naman kog pasaylo ato pero di gyud malimtan usahay. More balik-balik gyud gihapon usahay. Prigsoon usa ka butang. Kung imong madawat tinuod si Jesus sa imong kinabuhi,
o ang Holy Spirit mo puyo sa imong kinabuhi, you will be able to forgive the unforgiven. Bisan ka to mga taong dili angay pasayloon, kaya na nimong muhatag og pasaylo, kay ikaw mismo gipasaylo pod sa Dios. Magapanindog ta. Hallelujah. God is calling you to come back home. It is a call of restoration of family. Kana pagtawag, pag-restore sa pamilya. It doesn't mean ikaw ang amahan, ikaw ang inahan, ikaw ang balaod sa pamilya. Dili. Amahan o inahan, mao'y dapat mangulo sa pamilya. Dili mao'y maghari sa pamilya. Ang mga anak, dili nato trabaho nga serbisyuhan sa atong ginikanan. Kundili samtang naapatas sa panimalay sa atong ginikanan, ginatrain kita, ginatudluan. Mo nang kita'y suguon mo trabaho, kaya aron makat-on og trabaho. Kay nag-abot sa panahon, ikaw na pod mo'y naay pamilya. Kamao ka mo dumala sa imong pamilya. Hallelujah. There is a direction. Tapok daw mga pamilya. Duol mo sa inyong pamilya. Kung naa dinhi. Kung naa. God is very particular with family. He made Adam, gihimo niya si Adan, lalaki. Umingon siya, dili maayo nga ang tao mag-inusana. He made woman for Adam. Dili lang aron nga naay katimbayayong si Adan. Dili lang aron na ay mutabang ni Adan. O dili aron nga magsugod o usa ka panimalay nga nag-alagad sa Dios. To raise a family, ang pag-raise ng pamilya, ang pagpadaghan sa membros pamilya, achievable, kaya, maski pag mo anak mo 12 or mas daghan pa sa isa ka dosina, pwede. But to raise up a godly family is a different thing. Pag-raise up og Dios nun nga panimalay, lahi nga butang. Sa manamahan, taas kamot. Dili kita ang makahimong Diyos nun sa atong pamilya. Dili kita. Pero gibutang ka sa Ginoo niya nga posisyon nga maimong amahan. Aron ikaw mo'y mangulo sa imong pamilya nga moalagad sa Dios. Amahan is a position nag-iset sa Ginoo na ikaw mahimong leader pangulo sa imong pamilya na moalagad sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing mayon ka ako akong panimalay moalagad sa Ginoo, inang Ginoo, Lord, ako akong panimalay moalagad. Inahan, taas ka mo. Tuod man mga inahan, gitawag og ilaw ng tahanan. Pero dili ka mo
is Jesus, the light of the world. Trabaho sa mga inahan mao nga si Jesus mo ipadanag sa inyong panimalay. Ayaw ang imong kahayag. Kaya ang atong kahayag dulong. Ang kahayag ni Jesus mo ipahayag sa imong panimalay. Mga anak, asmot mga anak. Mga anak. Kung ang kalibutan, ang anak mo nung tigpaguyag sa balay, dili na mo atong trabaho. Samtang kita nga mga anak naapas poder sa atong mga ginikanan, ang atong panimalay is a training place, a training ground, nga kita mahimong kapiyanan sa pamilya nato pohon. Your house, ang inyong panimalay, is a training ground. Kung ang amahan, ang inahan, nagpakita sa tinuod na pagkinabuhi nga Diyos mo. Swerte ka nga anak. Kay naa kay masumban. Kaingon anion ako pag-alagad ang Diyos. Kay giingon ani ito ni tatay ug nahimo sa mga puso. Hallelujah. Ug na ba dinhi nga pamilya nga naay isa ninyo mo iming una gyud pag-alagad sa Ginoo. Wala mo nagdungan og alagad sa Ginoo. Naanay isa ninyo nga miuna. Nga gigamit sa Ginoo mo dagayday ang pulong diha sa inyong panimalay ug nga tibuok mong panimalay ni alagad sa Ginoo. If naa man na sa inyong pamilya, kamo nga igsuon or inyo man ang papa or inyo man ang mama o inyo man ang igsuon o inyo man ang anak, duula, haloga, maging na. Salamat sa imong kinabuhi. Na miabot ang pulong sa Ginoo sa atong panimalay. Duula ninyo gusto. Salamat. Kung kamo mga anak, nangalagad na sa Ginoo ang inyong ginikanan, unang nangalagad, duula ninyo. Salamat ma, salamat pa. Nagigamit po sa Ginoo na kami mualagad po sa Ginoo. Hallelujah. Kung ikaw karon, wala man imong mama, wala imong papa, wala imong anak, wala imong bana, wala imong asawa, the presence of God is here. Just keep on declaring. Padayon lang mo. Declare. Ako, ang akong panimalay, mualagad sa Diyos. Let this be our declaration. O laumi, tuhuin, ang imposible, kaya himo posible sa Diyos. Hallelujah. Kung akong panimalay, mualaga sa Ginoo, binalang mga kamo, among ibayan. Dili kami maluho sa mga Diyos ni kalimutan, among simbahon ang Diyos sa kami muluho sa mga Diyos ni kalimutan, among simbahan.
reside. Magpili ka sa imong Diyos. You choose today. Magpili ka. Akong manimanan, wala sa Diyos. Yes, Lord. Hindi mo lamang pinobis mo. Balaan ka, wala'y sama kanimo. Balaan ka, wala'y sama. Now let us declare, akong panimalan, mualagan sa Ginoo, inalang mga kamot, ibayan. Di kami muluhod sa mga Diyos ng kalibutan, among simbahan. Diyos ang matod pa sa mga sulti nila, there's no place like home. Pansadihang ang imong panimalay, pamilya, nagalagad sa Ginoo. You have a home. Maski kami, akong pamilya, uban sa mga asawa, sa akong mga anak, you have become our home. Nahimo mo ang among panimalay. Nga mas excited may makakita ninyo every Saturday, Sunday, Wednesday. Labaw pa sa among excitement compare sa mga higala gikan sa layo nga among makita. Nahimo mo nga among panimalay. Dili na tungod kay mga buutan, dili na tungod sa ato ang kahimtangon sa ta. Apan tungod kana sa presensya sa Dios, nagipapuyo nato sa atong kasing-kasing. Sa dihang maato man taglaing dapit, mabati gyud nato. Muuli ko dito sa Marcos because I have found my home. Apan sa Tinoo dili ang Marcos gyud ang atong panimalay. It is the very presence of God that is in this place. Ug kini nga presensya sa Dios, pwede nato ning dad-on dito sa atong balay. Ayaw sugot nga naara dinhi ang presensya sa Ginoo. Pandad-an ni dito sa imong balay. 2 or 3 gathers together, ingon si Jesus, nga maghisgot sa iyang ngalan, naa siya sa taliwala. Naa ang presensya sa Ginoo. Encourage nako, hisguti ang pulong ni Jesus sa inyong panimalay. Dada ang pulong ni Jesus dito sa inyong balay. Ang balay nga bubot, ang balay nga lingugnog, ang balay nga samok, mahimong panimalay nga malipayon, madasigon, malinawon kung ang presensya sa Dios ana. Hallelujah. Before tamo end nini nga service, I would call someone nga usa ka amahan, usa ka pamilya. Kung yun si Brother Kukoy, tindog di sa Tobang, to pray and declare, maghimog declaration, magampo as representative para sa mga amahan.
taas ang kamot o mag-ampo. Lord, dalaygon ikaw nga Dios nga mong amahan ng kamahanan ka na sa mga langit. Lord, among pag-ampo Ginoong Dios, imong amahan pag-declare sa mga amahan Ginoong Dios nga lingkon mga barog tungod galang sa tibuok pamilya nga pabarog Ginoong Dios ingon nga nagasimba galagad kami diya kanimo Lord. Lord, kinasayod kami Ginoo, nasayod ikaw nga wala gayud kami kanimo. Kaya tanang kahimuan na nagay kanimo Ama. O sa Lord, kung mapag-ampo Ginoong Dios tanang amahan na ikaw gahatag dugang pag Ginoong Dios. Dasig sa pag-alagad at pagsimba niya. O pagdasig sa mga tibok panimalay na walagad kayo. Sa Lord, salamat sa pagkamayo sa mga matag-usap kinabuhi o sa tibok pamilya. Pag-ampo, ikaw gano'n ang Diyos na mong matuboy sa mga matag-usap. O salamat sa iyong pagkamayo o pagka-mahigugmaon sa mga matag-usap kinabuhi. Lord, pag-ampo ginoong Diyos, ang iyong presensya, uban sa mo, o mga puyo sa iyong tibok panimalay. Tanan akong ipasalamatan sa iyong hanang ngalan. May ngalan nga labing dako o labing gamhanan sa tanan. Ngalan ni Ginoong Hesus nga mong bugtong manluwas. In Jesus' name. Amen. Pastoraan pag-ampo para sa mga inahan. Taas ka mo. Let us pray, Lord, aniya kining mga inahan sa matag panimalay. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios nagatawag, nagapili sa matag usa diya sa pagalagad kanimo pag-atiman, pag-amuma sa tibuok pamilya. Ako nagaampo, Lord, sa tanang mga mama nga niya karon, dugang kusog ang igatag sa matag usa. Nagayod ang gugma na ang kalipay sa pag-atiman sa tibuok pamilya. Na ang kalinaw, ang kalipay, ang kahanay sa panimalay magasukad, magagikan gayod sa tanang mga inahan Ginoo. Salamat Lord sa dugang pagpasensya, imong igatag sa matag usa, dugang pagsabot, pagdumala sa panimalay Ginoo. Ug salamat sa pinasahi nga langit nung kaalam kay balo imong igatag sa matag usa, pagdumala sa mga salapianon nga bahin, pagdumala Lord sa mga trabahoon, pagdumala sa panimalay Ginoo, nga naagayod ikaw o Dios nagagiya, naagayod ikaw o Dios nagauban sa kanunay. Diin Lord ang tibuok pamilya maikinabuhi gayud ang usa ka panimalay nga sibo gayud diya simong kabubutunog ang imong mga pulong magadanag kanunay sa matag usa ka kinabuhi. Amo kaning gideklara Lord ngang matag inahan makalahutay gayud diha sa pag-alagad kanimo na may panahon mubatig kapoy, na may panahon mubatig kaluyahon. Apan among mga pag-ampo bala ang Espiritu naa ka nga magalig-on sa kanunay, naa ka nga maga-comfort sa kanunay, na may mga panginahanglanon, na may mga pangandoy. Salamat o Dios, ikaw magatagbo sa matag gikinahanglan sa mga inahan. In the name of Jesus, amen and amen. Bibigyan si Sister Hannah para sa mga anak. Ikaw ipasalamatan sa amo kinabuhi amahan. Isip nga mga anak, Lord, pasaylo amin nga usahay makapasubo mi sa kasing-kasing sa among mga ginikanan. Pasaylo amin, Lord, nga daghang mga butang at di mi kasabot nila. Apan, Lord, kaya kami Ginoo, ipaubos sa among mga
kasing-kasing nagahanyo kanimo Lord nga tabangi mi nga mahimo mi panalangin katabang sa among mga ginikanan. Ug ang among mga ginikanan Lord wala pa man nadala namo sa among pagpangalagad sa Ginoo. Tabangi mi Lord nga sa sunod nga Thanksgiving kauban na namo sila. Mapanalanginan sila Lord sa Jesus nga naami. Gamit ang among mga kinabuhi Lord. Hindi mo sugot nga kami lang mag-enjoy sa langit Ginoo. Salamat Lord nga kauban namo sila mag-enjoy sa mga saad nga among matagamtaman, among natagamtaman diha. Man Lord sa among mga pag-eskwela, sa among mga pangandoy, sa among mga trabaho, Ginoo. Let it be Lord nga nakakanunay ang kalipay, nakakanunay ang kadasig, nakakanunay ang paghigugma sa imong mga pulong, Ginoo. Lord, nga ang among mga ginikanan ng among panalangin sa among kinabuhi, bisan pa man Lord ang among mga higala, bisan pa man Ginoo ang among mga kauban, permente Ginoo sa bisan asa. Salamat Lord, nga nakanunay ang gahom, nakanunay ang kalipay nga kinitanan Lord, amo lamang ihala ni salig kanimo sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Dayon ta magatindo, dayon ta magkamot sa Ginoo. Lord, salamat that you are uniting families. Nagahiusa ka sa mga pamilya na malagad kanimo Ginoo. Salamat Lord sa mga kinabuhi, sa mga amahan nga nag-respond sa imong pagtawag nga magdumala ang ulos pamilya sa pag-alagad kanimo. Salamat Lord sa mga tinawag nga mga inahan nga mo padanag sa imong kahayag Lord nga nas panimalay maghatag og giyag example Lord sa mga anak. Salamat Lord sa mga anak nga mga buotan nga nagalantaw kanimo o Dios ug nahimo nga katimbayan Lord sa mga buhaton sa panimalay ug nahimo nga preparado Ginoo alang sa ilang pamilya na pudpuhon. Salamat Lord that you have given us a home na ang matawag nga among panimalay. Dili ordinaryo nga balay, dili physical nga balay, apan panimalay na among tibuok pamilya Lord nag-aalaga nimo. Ug padayon kami nag-declare God nga kung naaman nga dili pa kumpleto ang pamilya karon, we declare God that in this year tibuok panimalay pamilya mo alagad kanimo Ginoong Hesus. Salamat Lord sa imong mga pamaagi. Ang imong pulong magaabot sa among panimalay, magaabot sa among balay, magadungog ang tanang membro Lord sa among pamilya. Ug sama sa warden Ginoo, tuong mudawat mo alagad kanimo Ginoong Dios. Amo kang gidayeg pasalamatan Lord. Kay ikaw nagaset karon Lord sa among journey. We are coming back home. And yes, we are at home. Salamat Lord sa imong presensya. Silyuhi ang imong mga pulong. Dili mo labayng kawang. Bisan pa ang mga rema nga nadawat sa matag usa. Silyuhi kini Lord. Nga dili mawala, dili malimtan, dili maagaw sa mong kaaway, dili maagaw sa mga sirkumstansya. Pansilyuhi kini Lord, isilsil sa mong kasing-kasing una-una. Nga among pinabuhi Lord, mga mayong butang among nakatulat sa imong pulong. Ug salamat Lord. Nga tungod ni ining mga pulong among nadungog, padayon kaming mga deklara og among ikinabuhi. Nga ako, kami, ug ang among panimalay, mualagad kanimo Dios. Ingon nga ministry ng Panibago, deklara divine provision, protection, peace,
prosperity, joy, power, and the presence of God be upon you all throughout this week. Continue to live as a godly family. These I declare in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Nasayod ko nga kitang tanan na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Ato sang hatagan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! O karon anita sa sunod nga bahin, mao to ang paghatod sa atong tithes and offering nga pagadad-on diri sa atubangan, atong awiton ang atong Dios, Dios sa panalangin. Panalangin ang ato